हेलो फ्रेंड्स जुहार जय मां समले तो ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖିଥିବ ଯେନ୍ଟା କି ମହିଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ମାନେ ସବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଇତିଶ୍ରୀ କରକେ ସବେ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍ କି ତାର ସଂगे କେହି କୀର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କରନ୍ ଆଉ ତାର ଲାଗି सबकर इज्जत पले जाउछे ବୋଲି କହୁଛନ୍ ସୁନିତା ସାହୁ କାଣା କହୁଛନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ କି ଇତିଶ୍ରୀ କର ଲାଗି ତାଙ୍କର इज्जत पले जाउछे ନିଜେ ତ ନାଚି ନାଚି କରି ପିଲା ସେଟିଂ କରୁଛ ବିହା होउଛ मुई भाई काहे ट्रोल करवा लगी नहीं चाहवार वीडियो बनावर पर्पस टा एटा जेन लेडीज माने तार संगे नाचुतले डेगुतले गाउतले पैसा कमाउतले तार संगे बुली बुली एबे तार गोटे प्रॉब्लम आसला बेले ताके साथ देवार छाड़ी करी तार अपोजिट रे खड़ा हे करी ताके ट्रोल करूछन एटा ही ए टुकेल मन कर चलन जेन माने संगे नाचुतले पैसा कमाउतले एबे तार लागि ताकर इज्जत पलौछे मोर तो कहवा लगी गले सबु लेडीज माने जत्की भी कीर्तन गायिका छ तमर मन कर लगी कीर्तन रो इज्जत पले गलान आ मुई ठीक कहूँ कि भूल कहूँ कमेंट रे टिके बताबो आ मोर हिसाब लेडीज कीर्तन के पूरा पूरी भावे बंद करा हवार कथा तुम्हें क्या कहूँ तुमर मतामत कमेंट रे बताबो आज आगे ज्ञान दवार अच्छे कमेंट रे दे पारो।